আজকে খেলা আজকে খেলা তো নলবা আকবরপুরে আকবরপুরে খেয়ে জিতিব জিতার সম্ভব তো আকবরপুর। तो कैसे हो आप लोग। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ ऑफिशियल मन्ना ब्लॉग्स आप लोगों का भाई। लगते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और गाइस आप लोग कैसा हो गाइस कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आज की वीडियो भी बहुत ही मजेदार होने वाले है। और आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, मजे के साथ साथ सैड होना भी जरूरी है। ये जो कबर देख रहे हो ना गाइस, यहाँ सबको आना है गाइस। और कई लोग अपना घमंड दिखाते हाय। और ये हाँ यू আমার কিছু आज किस गांव के साथ खेले बताइए जरा। আমি জানি না, আমি কইতে পারতাম না। আমি উদয়ের খেলা मोटा मोटा भाई है। लगवा वर्सेस আকবরপুর আকবরपुर किस जगह में खेले। इंदुरकुना पे इंद्रगुना पर खेले। शाबाश इंद्रगुना पर। हाँ हाँ ठीक है तो हमारी टीम पूरी रेडी है और सामने गए हैं, तो हम भी जा रहे हैं अभी। क्यों ना उठाई मेन डिफेंडर मुसाला आरो নলবার প্লেয়ার আই গেছো। এখন আমরা বর্তমানে নলবার প্লেয়ার আই গেছি, আমরা যাইমু বর্তমানে তুমি দেখতে পার আমরা যাইমু। আজকে খেলা আজকে খেলা তো নলবা আকবরপুরে আকবরপুরে খেয়ে জিতিব জিতার সম্ভব তো আকবরপুর। আচ্ছা দেখা যাক। খেলার মাঝে আর জিত হইব কোনো অসুবিধা নাই, হয় নলবা জিতব আর নাইলে আকবরপুর জিতব, এটা কোনো ভেদাভেদ নাই। খেলা তো হয়েছে গিয়া জেসা এক টিম জিতবো এক টিম হারবো, কোনো অসুবিধা নাই। আমরা চাই খেলাটা যে খেলা যে একটা হইব একটা মিলিমিশি খেলাইতাম, ফ্রেন্ডলি বাই বাই হিসাবে খেলাই। আর আশা করি যারা যারা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলানিত যাইবা যেসা হোক কোনো অসুবিধা নাই। যে তুমি তাই দরবার দিয়ান করিও না, বুঝছো না নি, দরবার দিয়ান বেশ বালা জিনিস না। এটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলানি বালা। শরীর চর্চা হইল, শরীর ঠিকও হইল, বুঝছো না নি। শরীর হার্টবিট বালা থাকলো, পাওয়া তো ঠিক থাকলো, বুঝছো না নি। ওই দেখো আমরা পার্টিগুলো যাইতরা বর্তমানে কি সুন্দর প্রতিভা ধন্য একজন প্লেয়ার, দক্ষতামূলক প্লেয়ার। তাই কিছু বর্তমানে বন্ধু খেলা আরম্ভ হয়ে যার মোবাইল আমি শট মারবা ভিডিও